হাই এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু ইলেকট্রো সার্কিট ইউটিউব চ্যানেল। তো সবাইকে চ্যানেলে স্বাগতম। নতুন একটা ভিডিও নিয়ে এলাম। আমি কদিন আগে একটা প্রেশার ডেকের ভিডিও আপলোড দিয়েছিলাম, যেটা বলেছিলাম মায়াপুর কাবলে যাবে। তো আজকে সেই দিন। তো আমি নিজে এসেছি মায়াপুর কাবলে। প্রেশার ডেক লাগানো হয়েছে, বাজানো হয়েছে, তারই মধ্যে ভিডিওটা বানাচ্ছি। কারণ ভিডিওটা যে বানানো হয়েছে মানে মাইক চালু অবস্থা বানানো হয়েছে, তাই আগে ভয়েস ওভারটা করে দিচ্ছি। তো চিপ ডেক, প্রেশার ডেক, ক্রস ওভার সব রকমই বানানো হয়। চ্যানেল নতুন হলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে। খুব স্পিডে বললাম, তো ভুলভ্রান্তি হলে মানে ক্ষমা চাইছি। তো যাই হোক, মালটা টেস্ট হচ্ছে দুটো C18, একটা আহুজা দিয়ে, আরও র্যাক আছে। তো একটা র্যাক লাগানো হয়েছে এবং দুটো ইউনিট। তো এই সেটটা দারুণ প্রেশার হচ্ছে, মাল বাজানো হচ্ছে ফিল্ডে গিয়ে। তো যাই হোক, দেখে নাও, লেটস এনজয়। দেউলা সেট। MV Remix देउला का फट जाता है कान का पर्दा। माँ रखा काली साउंड ताराली से कुरुक्षेत्र में खड़ा होकर महाभारत का ऐलान करता है, चाहे जितने चक्रव्यूह बना लो, तुम्हारा अंत मेरे ही हाथों लिखा है। पिस्तौल चलाने का मौका मैं तुम्हें भी दूंगा ठाकुर, लेकिन आज नहीं। इंतजार करो, मैंने भी 7 साल इंतजार किया है। माँ रखा काली साउंड ताराली से मिक्स बाय विश्वरूपा टेलीकॉम कृष्णनगर से। डर गया? मुझे बड़ा मजा आता है जब कुछ डरता है। पता चलता है उसे अपनी जिंदगी की परवाह है, और जिसे जिंदगी की परवाह होती है, माँ कसम पढ़ने का मजा सीखा।
हेलो कौन? जब गांडू अंकल भाई आप कहाँ हो? आप जानते हैं मैं मुंबई वापस आने में थोड़ा टाइम। आप उधर क्या कर रहे हैं भाई? इधर मामला ठंडा हो रहा है, जल्दी वापस आने को बोलो भाई। थोड़ा टाइम लगेगा। कितना टाइम भाई? 1 महीना। 1 महीना? आप जानते हो तो सर पर है। अब जितना लगेगा उतना लगेगा ना लौटे। अभी मैं इधर से मुड़ेगा तो 1 महीना लगेगा तेरे सर पे गिरने के लिए। माँ रखा काली साउंड ताराली से दिखा दिया ना बचपना।